Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Duha ka mga tinunan sa Lapu-Lapu City, samdan human nabuasot sa gubang drainage sa Datag Maribago. Underwater drone nasigpatan sa kadagatan sa Bohol. Mga supporters ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez nag-prayer rally. Ug usa ka iho sa Ocean Park, paraygon kaayo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Duha ka mga tinunan sa Maribago High School sa Lapu-Lapu City, samdan human nabuhasot sa drainage nga naguba ang tabon. Sa Renato kini pinaagi sa Balitang Barangay. Sukad niadtong Lunes, napalta sa klase ang grade 10 student nga si Angel May Espiritu nunod sa dakong samad siyang bitiis nga iyang nahiaguman human nabuhasot sa drainage sa Datag Maribago nga naguba ang tabon. Tungod sa kadako sa samad, gikinahanglan kining tahion. Busa gipaubos lang una siya sa alternative delivery mode aron di usab siya mabiya sa klase. Matod ni Angel May, kay haponon siya mga alas 7 sa gabi ina mahuman ang ilang klase ug niadtong higayuna naglakaw sila sa iyang higala padung sa iskina aron mangita og kasakyan. Wala ko kabantay kay kuan siya ngit-ngit. Nya kuan siya na naglakaw ko yan lihay ko na usa ka kuan nga gitabunan niya. Nilihay ko pag kuan kay kanang nainiagi nga motor ba niya, list gamay man kay ang daan niya. Pag kuan ako kay na dito ko na sud akong tiin. Matod siyang inahan, midangop sila sa barangay aron unta mangayo og hinabang pinansyal alang sa pagpatambal sa iyang anak apan gi-refer siya sa City Health Office. Kay taga-Gihulngan Negros Oriental sila, wa siya mapakitang voter's ID nga magamit niya aron maka-avail unta sa libreng tambal. Pangayuan ko voters unsa may ko ihatag. Ingko magpliti-pliti na lang ko, ingko mapay prangkahan na lang mi nga dili di ay mi tagaan og hinabang di ay diri sa barangay kay nung kang moadto pa mi didto magpliti. Pila koy pliti 25. Ingko mas pag madali pa nya wa pay klaro, ingko mapay palit na lang namog dugang og tambal. Dulan sa 5,000 pesos na ang ilang nagasto sa tambalanan. Butang nga bugat alang kanila. Ilabi na kay mitaliwa na ang iyang bana nga usa ka construction worker. Apan di lang di ay si Angel May ang nabuwasot sa maog gihapong drainage. Niadtong Enero 1 sa alas 7 sa gabi usab, laing grade 10 student sa Maribago High School nga si Fiona May Apa ang nabuwasot sa maog gihapong drainage. Nahiagom usab siya og mga samad sa tiil ug bitiis. Na-shoot jud ko sa kanang drainage. May ginagi naman ko'y kauban gitabangan din ko. Baro din ko kay nagdugo naman to, gagas-agas na ang dugo. Kay di kaayo lawom ang iyang samad nga hiaguman, usa ka adlaw lang siya napalta sa klase. Matod siyang inahan, nahatagan sila og gamayng tabang pinansyal sa barangay nga gipuno niya pagpalit sa tambal ug anti-tetanus vaccine nga misumada tanan sa 1,000. Natputoy time nga ila na pong gitapunan. Damtag pila ka adlaw, abli na sad. Muto kong giinan tong naa sa barangay nga, sir, awa na sir ang drainage sir. Abli na sa dang gitapon, lain na po'y matagak ana. Mauto nga gitabunan na sa nilag plywood niya. Mauto karon na plywood, murang nalata na po ang plywood og agi-agi sakyanan. Wa man gihapon nila tabuni, open lang gihapon. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig ni Kapitan Russell Abing, apan gikatahong may opisyal kining lakaw sa City Hall. Wala usab siya makatubag sa among mga tawag o mensahe. Apan gipasabot sa pipila ka mga opisyal o kawani sa Barangay Maribago nga ang maong proyekto iya sa DPWH Cebu 6th Engineering District. Gani sa ilang ihap, miabot na sa 7 ka mga tabon sa drainage. Sa ilang barangay ang naguba, ug napaabot na nila ngadto sa DPWH ang maong hitabo. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang naasoy dapit ug ubay-ubay gayod sa mga tabon ang nangaguba. Ang uban gipulihan og steel plate. Apan ang usa nga atbang mismo sa barangay hall, gibutangan lang og puthaw nga nagsilbing early warning device. Samtang ang dapit di inabuwasot ang duha ka mga tinunan, gitabunan og guba nga tarima. Ang DPWH Cebu 6th Engineering District pinaagi sa ilang PIO nga si Engineer Daffodil Hugan miingon nga ipaabot niya ang maong suliran ngadto sa ilang personnel nga mo'y in charge sa maong proyekto. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Taliwa sa pagdagsa sa 4 million ka mga tao sa Sinulog 2025 celebrations, 5 lang ang natala nga crime index sa Cebu City Police Office sama sa pagpangawat ug nahatagan usab dayon kini og kasulbaran. Dugang detalye niini sa live report ni Alan Domingo. Lan? May sa kinatibukan, malinawon o nagmalampuson ang baguhay lang nga nahuman nga dakong kalihukan dinhi sa bisan gidagsa kini sa 4 milyones. Kinapaghulagway sa tigpamaba sa Cebu City Police Office Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay. Taliwa si matumang mga isyo sa social media nga pakyas ang crowd control sa dakong kalihukan ilabi na sa ruta sa Grand Parade. Giklaro sa opisyal nga nakalampos raman ang mga contingent sa carousel route. Admitido siya nga adunay kahuot sa mga tao tungod usab sa gidugang nga bagong cluster sa ruta apan nasolusyonan na usab kini. On the part of the PNP, we can confidently say that we were able to manage the crowd during this event because kung wala pa, the carousel wouldn't have continued to flow. Samtang niubos ang krimen nga natala sa CCPO nining tuiga nga aduna nay 5 nga gilangkuban sa 4 ka kaso sa kawat ug 1 ka physical injury. Itandi sa miaging tuig nga nakatala og 8 ka index crimes ug 7 usab ka index crimes niadtong tuig 2023. Nadakpan na usab dayon ang mga nalambigit ug nauli nga dos biktima ang mga kinawat nga butang. Kinibisan pa man o gidagsa sa 4 ka milyon ka mga tao ang dakbayan atol sa Sinulog 2025. Kinitungod sa pagpatuman nila sa security plan o hugot nga intelligence monitoring. Gani sa unang adlaw sa Misa Novena, nakadakop ang kapulisan og 16 ka mga sakop sa grupo sa mga kawatan gikan sa Quezon City nga naka-check-in sa usa ka pension house. Kinsa ni kumpisal nga mituyo sila sa pag-anhi sa Sinulog aron mangawat. The Cebu City Police Office has been actively pursuing intelligence gathering, monitoring criminal elements who intends to disrupt the peace of the Sinulog. Apil sa gihimo sa kapulisan uban ang mga departamento sa Cebu City LGU ang pagmonitor sa mga establishmento din adunay 8 ang nasakpan nga nakalapas sa liquor ban base sa pagawas nga executive order sa mayor. With the BPLO as the lead department in enforcing that EO, I think 8 establishments were issued a show cause order. Samtang mukapin sa 300 ka mga tao o establishmento ang naisyuhan og citation sa Environmental and Sanitation Enforcement Team kung SISET. Kinitungod sa pagpasagad og pagpangihi o pagpanigarilyo sa mga dapit nga wa itugot sa kagamhanan gikan sa Enero 9 hangtod na sa adlaw sa Sinulog. 43 ka establishmento sab ang nakalapas tungod sa gihulagway nga unsanitary condition. May dako ang pasalamat sa Cebu City Police Office sa tanan nga nakatampo sa pagpahapsay og kalinaw sa dakbayan sa Subo atol sa Sinulog 2025. Gani kaganina udto usa ka model fight ang gisaw-an sa kapulisan gikan sa ubang mga dapit or probinsya dinhi sa Sugbo nga nagserbisyo usab aron mapahapsay ang Sinulog 2025. Daghang salamat, Alan Domingo. Underwater drone nakitaan sa kadagatan nga sakop sa probinsya sa Bohol. Matod sa Radyo Pilipinas, gikonpermar sa Philippine Navy nga aduna sila'y nadawat nga report kabahin sa underwater drone o glider nga nakitaan sa kadagatan nga sakop sa Bohol. Nakuha og video sa usa ka mananagat ang drone nga silver ug red ang color. Matod sa Philippine Navy, mauna kini ang ikaunom nga underwater drone nga nakitaan sa nasod. Apan sa FB post sa Defense Forces Forum, wala matod pa kini gikuha sa mananagat tungod sa kahadlok. Nanawagan karon ang Philippine Navy sa publiko ilabi na sa mga mananagat nga kun adunay makit-an nga susamang butang dili kinahanglang mahadlok. Giawhag ang mga makakita niini sa pagtawag dayon sa otoridad aron mapaubos kini sa forensic examination. Ang katapusang drone sightings nahitabo sa probinsya sa Masbate. Wala isalikway sa Philippine Navy ang posibilidad nga gigamit kining mga drone sa military application. Wa pa usab mo pagawas og statement si Governor Aris Umentado mahitungod sa issue kay wala pay miabot nga report sa iyang opisina mahitungod niini. Mga supporters sa kanhi mayor sa Dakbayan sa Mandawi nag-prayer vigil. Pasalamat kini nga nakakuha sila og temporary restraining order aron malakip sa balota ang pangan sa kanhi mayor. Ang report ni Nico Sereno.
Unang mitambong sa Thanksgiving Mass kagahapon sa hapon sa National Shrine of St. Joseph ang slate sa Team Mandaue ug ilang mga supporters. Pinanguluhan ni kanhi Mayor Jonas Cortez ug ubang local officials. Human niini, milahos sila sa Heritage Plaza kundin gihimo ang yanong programa ug prayer vigil. Pagpasalamat kini, human pabori sa Korte Suprema ang ilang petisyon. Gipagawas ang TRO gikan sa korte nga nagmando sa COMELEC nga ibalik ang pangan ni Cortez sa balota sa umaabot piniliay. Gitangtang unta sa COMELEC ang pangan ni Cortez human mi-issue og certificate of finality gumikan sa gingong material og false representation sa iyang COC. Gikalipay nila nga mahinayon na ang pagdagan sa kanhi opisyal. Miuwan pa ato sa Thanksgiving ug prayer rally apan nagpabilin gihapon ang mga tao. Nagpahigayon sab sila og candle lighting sa pagkahuman. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. One-stop shop alang sa renewal sa business permit sa dakbayan sa Lapu-Lapu, wala lugwayi, matud sa acting city treasurer. Sa video nga gipost sa page ni kanhi Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza nga matud pa gipadara usab kaniya sa usa ka negosyante nga naghikay sa iyang renewal sa business permit, makita ang kadaghan sa mga tao nga migugup sa gimontar nga one-stop shop sa Hoops Dome niadtong Enero 20 aron maghikay sa ilang business permit. Base sa post, giyong hinay ang pag-irog sa linya sa mga nagpa-assess hinungdan nga nagabihan kini. Gihimakak ni Claire Cabalda, Lapu-Lapu City Acting City Treasurer, nga hinay ang pag-irog sa linya. Iyang gihulagway nga hilabihan lang yun kadaghan ang mga magbubuhis nga mihugop sa Hoops Dome niya ng adlaw aron maghikay sa ilang business permit. Inay kutob lang sila sa alas 8 sa gabi, naabdan sila og alas 10 sa gabi nga may 1,310 pa ka mga tao nga galinya aron mubayad. Hinungdan nga nahukman nilang i-extend og usa ka adlaw ang one-stop shop aron lang matagad ang mga taxpayer nga nahatagan nila og priority number ug assessment. Kaganiha bukas gihapon ang one-stop shop sa Hoops Dome apan gipatuman na ang 25% nga surcharge ug 2% nga interest. Base sa record sa City Treasurer's Office, dulan sa 16,000 ka mga magpapatigayon ang anaa sa dakbayan ug target nilang makakolekta og 950 million pesos nga buhis karong tuiga. Ako argue makita nga rason nga nganong nidagsa to is because of the sinulog nga event nga murag nagdungan ba si sinulog ug ang renewal diri or ang deadline and then wa tay abli pag Sunday. It was the first time nga ato kadaghan nga nagdungan og pamayad. No Plastic Day gipatuman na sa dakbayan sa Talisay matag Miyerkules ug Sabado sa mga merkado ug malls. Ang report ni Femari Dumabo. Gisugda na pagpatuman ng No Plastic Day sa katapusang bahin sa miaging tuig. O garon istrikto kining mapatuman, mipagawas og memorandum si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga mag-umol og No Plastic Day Task Force. Sangunan sila nga momonitor og mopatuman sa No Plastic Day sa mga adlaw sa Miyerkules ug Sabado. Rumbohon sa task force ang kamerkaduhan, ilabi na ang Tabunok Public Market ug ang mga mall sa dakbayan. Natay No Plastic Day sa Talisay, may lipay lang ko nagisuportahan sa merkado, gisuportahan sa ato ang mga business establishments na Wednesday ug Saturday pareha sa atong silingan na syudad na atay No Plastic. We encourage them to do it, hopefully they will do it, but let's start big and that is the merkado and business establishments. Gipatuman ang No Plastic Day policy human mapasar ang ordinansa nga gipanday ni Konsyal Alito Bacaltos, ang chair sa Committee on Environment. Naglaom ang dakbayan nga pinaagi sa ordinansa, maminusan ang basura ilabi na ang mga plastic nga sagad hinungdan sa pagbara sa drainage nga mosangpot sa pagbaha kun mubundak ang kusog nga uwan. We talk to the City Council and most importantly ang buhaton nato is atong i-implementon ang balaod na on Wednesday and Saturday para it will be a habit for people. Usa sa gitahasan ug sakop sa maong task force si Edwin Yerves sa Ecological Solid Waste Management sa dakbayan sa Talisay alang sa higpit nga pagpatuman sa maong ordinansa. Makatabang yun sa atuwa niyang kini nga balaura, makatabang ni sa pag-reduce sa basura sa plastic waste sa Talisay kay ato ginang nakita nga kanang mga plastic waste
usa gyud na naka-cause og clog up sa to ang mga drainage system. Mato din Yerves nga gihatagan nila og hangtod karong buwana ang mga merkado ug malls sa strikto gyud nga pagpatuman sa maong No Plastic Day. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gipahalipayan sa Mandawi City LGU ang contingent sa Dakbayan sa Sinulog Festival. Atol sa regular session pasado sa konseho ang duha ka resolusyon. Kabahin kini sa pagpasidungog ug pagpahalipay sa Sinulog Festival Queen ug sa dancing contingent tungod sa impresibo nga kadaugan. Second placer sa ritual showdown sa Sinulog-based category ang Mandawi City. Very proud nga ang ato ang contingent sa Sinulog, ang atong Mandawi City Cultural Dance Troupe really kanang dance their heart no for Senior Santo Niño. Og nakita ninyo kanang naagid to ang ato ang pakulo ang lights. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka 28 anyos nga lalaki ang gidakop og gitanggong sa Police Station 7 sa Dakbayan sa Subo. Kini human giingong nagpakita sa iyang kinataw sa usa ka babaeng 13 anyos ug mihika pa sa ubos nga bahin sa lawas sa biktima. Maayo na lang kay nakasinggit ug nakadagan ang minor de edad dayon nakapangayo og tabang. Gidakop sa amahan sa biktima ang sospek nga iya ra usab nga silingan dayon gitugyan sa kapulisan. Gihimakak sa sospek ang pasangil apan miangkon nga nakainom siya ni adtong tungura. Gikatakda siyang pasakaan ug tukmang kaso. Nag-viral sa social media ang video diin makita ang usa ka pating nga giatiman sa usa ka diver. Nakapadapit kini sa pagtagad sa mga netizen tungod kay tagsarang igkita ang grabing parangsuod sa usa ka mahadlok nga mananap sa dagat ug usa ka tawo. Sayra nato kini sa report ni Femari Dumabok. Kapay pa lang nga imong makitaan, siguradong bation ka og tumang kahadlok. Apan dili kuno ang ngayang kahadlukan kining usa ka pating nga galangoy-langoy sa Cebu Ocean Park. Kay ang ila ganing pating, grabe ka paraygon og super clingy pa. Gusto kanunay nga magpagakos sa diver nga kanunay niyang ikalangoy. Ang diver sa video mao si Michael, samtang ang pating dugay na kuno niyang giatiman. Siya po ay friendly, hindi naman siya mangagat. Binababy namin sila. Og misalig siyang dili hilabtan niini tungod kay gianad man niya kini. Sa higayon nga gipakaon niya ang mga isda sa higanting aquarium. Maliit pa siya, tinitrain namin siya. Araw-araw po namin siya pinapakain tapos nawakan po. Hanggang lumaki na siya, napapaamo namin siya. Human mag-viral ang panaghangop nga video ni Michael og sa giatiman niyang pating nga gingalan og Lucky. Giatangan ang ilang show sa mga bisita sa park. Apan unsa kahang klase sa pating nga nakuhaan og video nga grabe man kaayo ka paraygon kang Michael. Ang clingy pating sa Cebu Ocean Park, usa ka Ginglymostoma serratum o nurse shark. Dili pa klaro kung nganong nurse shark ang gitawag sa klase sa pating nga susama niini. Posible kuno nga gikan kini sa namugna nga tingog matag higayon nga mangita siya og mga tukbunon. Nga susama daw sa tingog sa nagtutoy nga masuso. May uban usab nga gasulti nga gikan kini sa archaic word nga nasi nga nagpasabot nga cat shark. Ang mga nurse shark hinay mulangoy ug dili susama sa iladong great white shark nga makit-an sa TV ug sa pelikula nga mopasakit og mga tawo. Ang mga nurse shark harmless ug dili delikado sa mga tawo. Apan bisan pa niini aduna kiniigong gidak-on nga moabot sa 14 feet. Ug adunay mga kusgan kaayo nga mga ngipon nga mamahimog gihapong makapaak kun madisturbo ug adunay makasamo kanila. Busa adunay pasidaan ang tagduma sa Cebu Ocean Park. Kun mahitabo mga adunay ikakwentro nga nurse shark sa dagat, likay ang pagduol niini. Maamo po itong itsura ng mga shark na to, but still in the wild it's not advisable na hawakan siya since they are not tame or then hindi po sila familiar sa mga tao. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Financial assistance alang sa mga persons with disabilities sa Mandaue City patasan. Atol sa sesyon sa Mandaue City Council usa kini sa natuki ug naaprubahan. Napasar sa first reading ang proposed ordinance nga nagpasaka sa tinuig nga financial aid sa mga PWDs. Gikan sa 6,000 pesos gustong himuon na kining 8,000 pesos. Aprobado sa first reading ang maong ordinansa. Hinuon ipasa pa kini sa mga komitiba aron matun-an. Kahinumduman, unang nakapatuman ang syudad sa pagpasaka sa tinuig nga assistance sa senior citizens ug duna na usab sila ihatag alang sa mga registered solo parents. Matud sa nangamahan sa ordinansa, dakong ikatabang ang pagpausbaw sa hinabang pinansyal alang sa PWD sector aron makatabang-tabang pagtubag sa ilang panginahanglan. Dunay moabot sa 7,000 ka mga registered PWDs ang Mandaue City. Kinahanglanon kay nila Nick ang kuan assistance. Para sa ilang mga tambal, sa ilang mga personal needs. Kay bao na bayakan, itaas ang mga presyo karon sa mga palaliton. So ang atong mga PWD mo na nga kinahanglan kay sila og assistance. Gitunan karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay ang pamaagi nga mahatagan og allowance ang mga Community First Responder o CFR sa kabarangayan. Voluntaryong ipaubos ang mga Community First Responder og training sa mga sakop sa Talisay City Disaster Reduction and Management Office sa miaging tuig. Ang tanang 22 ka barangay aduna nay mga CFR human matimbang-timbang ang kadako sa ilang matabang aron unang moresponde kung adunay mga alarma nga mahitabo sa kabarangayan. Samtang gapaabot pa nga maabot ang mga sakop sa Talisay City Emergency Team. Gani gitagsaan na usab sila og rescue vehicle sa Talisay City Government. Apan gitugan ni Alvin Santillana, pangu sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office, nga aduna gyoy pipila sa mga na-train sa mga barangay ang di kaayo aktibo kay kinahanglan usab silang manginabuhi. Hinungdan nga ilang gidaig ang pipila ka barangay nga mihatag og allowance ug honorarium sa ilang mga CFR. Si Konsehal Danny Caballero, Chair sa Committee on Disaster Resilience, niingon nga pangitaan og paagi sa konseho kung ubos sa balaod, mamahimo bang gahinan ang mga community first responder. Last year and the other years, kuan siya kanang voluntary ra to, volunteer. So karon ni evolve na sa itong mga barangay based sa among ABC meeting nga na sabutan dito nga ang mga barangays maggahin sila allowance or baga tawag na honorarium. And ang uban ila jung gi-part sa ilahang barangay workers. Pasalamat po ta sa other barangays no nga nasa initiative ngayon na pat kanang concern ato nang i-address na to sa ABC President. At the same time atong ipahibaw po ni Mayor. Just in case og kinahanglan gyud ordinance or resolution ato na buhaton para makaayo sa tanan. Mandaue City Mayor Glenn Bercede ipatubag sa ombudsman sa reklamong giatubang niini. Gihatagan siya higayon nga matubag ang pasangil bato kaniya nga grave misconduct. Kahinumduman gireklamo niini si Bercede atol sa iyang pag-asumer isip mayor tungod sa suspension ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Gikwestiyon ang giingong pagtugot niya kang Cortez pagtambong sa official function. Apan gikwestiyon karon sa ilang kampo ang pagpadala sa komunikasyon pinaagi sa private courier, parash pa o dili sa registered mail sa PhilPost. Andam tubagon sa iyang kampo ang reklamo nga gisang at batok kaniya. Ipakita lang nga ebidensya na di-allow pa kuno ko nga ang mayor, ang suspended mayor, nga nung magkuyog pa mi. Unya, doon na sa ebidensya nila, gipakita katong istorya tabay, nga nung kunong gakuyog ng mayor. Nga nung matig magkuyog ng mayor. Sa diyan na magkuyog ng mayor. Sige mo may kuyog. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye.
Walay nabantayan nga daotang panahon o bagyo ang pag-asa karong simanaha ug sa mosunod pa nga mga adlaw. Apan padayong mupasulabi ang nagkalain-laing weather systems. Shearline paghihapon ang nakaapekto sa eastern sections sa Southern Luzon ug Visayas samtang amihan usab ang masinati sa nahabiling bahin sa Luzon. Tungod gihapon sa amihan, padayong mabatyagan ang bugnaw nga panahon sa halapad nga bahin sa Luzon. Natala sa Baguio City ang labing tugnaw nga temperatura karong adlaw nga miubos sa 14.8 degrees Celsius. Ana usab sa 15.2 degrees Celsius ang La Trinidad, Benguet. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, katagatag nga pag-uwan ang masinati sa Samar ug Leyte provinces. Masinati usab ang kusog nga pag-uwan ilabi na sa Eastern Samar. May higayon usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Star-studded ang Sinulog Festival karong tuiga. Nakighugoy-hugoy ang mga Kapuso Stars sa mga Subuanon sa pagsaulog sa kapistahan sa Batang Jesus. Anang report ni Mark Reggie Abella. Ang stellar cast sa Widow's War may bisita sa Cebu alang sa duha ka mall show sa miaging Biyernes, pipila ka oras wala pa ang finale episode ni ini. Sa press con ilang gihulagway ang tagsa-tagsa nila ka mga karakter. Yung realization ko is sometimes it's better to trust the universe or trust God to reveal or unravel the truth for you eventually. Maybe it's not the right time yet for you to know the truth. Sa magkapatid, yung character ni Galvan at saka ni Aurora, kahit na mortal silang magkaaway sometimes, di ba, love and hate relationship, pero at the end of the day, yung sila pa rin talaga ang magkakampi, magkapatid pa rin talaga. Mato di Timmy Cruz nga nagdala sa papel nga Mercy, nakatabang ang ilang kasuod aron mahimong maayo nila pagdala ang ilang mga papel. Uban nilang nakisinuog si Royce Cabrera. Human sa presscon, milahos na sila sa unang mall sa Enclave Park Mall sa Dakbayan sa Mandaue. Sangko sa langit ang kalipay sa mga Subuano nilang mga fans sa ilang pag-abot nga sa yunggatang kanila. Mas mikusog ang hugyaw, dihang giatagan og higayon ang usa ka avid fan nga makauban ang cast sa Widow's War. Kinuha mo ang mga anak ko. Mama? Sino ka para tawagin akong mama? Tita, ayaw ko mong banatigan yung anak niya. Tita, ano sasabi mo dyan? Tita ka? Nakabali na kayo nagkaroon ng relasyon. Tsaka bakit ganon? Pipinan siya ng lalaki yung boyfriend ko pa! Human ni ini, milahos ang cast sa second mall show sa The Teresas, Ayala Center, Cebu, Cebu City nga napuno-puno na sa gaatang nga mga fans. Wala na mapugni ang kalipay sa mga fans, dihang gihalaran sila og awit sa mga cast. Mapasalamaton kaayo si Bea sa mainitong pagdawat sa mga Subuanon kanila ug sa Widow's War. Every time, grabe ang pagtanggap ng mga Cebuanos, grabe yung warmth talaga. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumuporta ng Widow's War, sa buong run namin sa prime time. Maraming salamat po sa panonood ninyo at sa pagsubaybay at sa paghula at pagbibigay ng mga reviews at pagbibigay ng theories about the show. That really meant a lot for us at you made us feel loved and gusto rin namin iparating sa inyo yung pagmamahal namin para sa inyo. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Ambassador Huang Zilian naglaom nga mas mapaligon pa ang relasyon sa China ug Pilipinas atol sa ika-50 ka tuig nga kasumaran sa bilateral relations sa duha ka nasod. Kini taliwa sa kasamok sa West Philippine Sea sa China ug sa Pilipinas. Anang report ni Mark Reggie Abella. Mas mapalig-on nga panaghigalaay tali sa China ug Pilipinas nga nakulit na sa kasaysayan mo'y gipangayo ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, sa gipahigayong Chinese New Year reception niadtong Domingo sa gabi. Ang Chinese New Year karong tuiga nga naatol sa ikalima ka dekada nga bilateral relations tali sa duha ka nasod. China and the Philippines share historical memories and people-to-people bonds. This year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between China and the Philippines.
Wala hisguti ni Ambassador Wang ang nagpadayong kasungian karon sa West Philippine Sea. Sama sa gilang Chinese sponsorship nga naasulod sa exclusive zone sa nasod og bisa na gani ang resulta sa Bilateral Consultation Mechanism o BCM uban sa China nga gipagayon karong Huwebes. Nang hinaot si Wang nga tutukan sa China ug Pilipinas ang giingong original aspiration sa duha ka nasod alang sa kaayuhan sa mga Chinese ug Pinoy. And I look forward to seeing both sides remain committed to the original aspiration, answer to the core of our two people, and work together to promote the bilateral ties so as to bring even greater benefits to the 1.5 billion people of our two countries together. Gitambungan ng Chinese New Year reception sa mga tag-as o katungdanan sa mga opisyal sa kagamhanan sa Pilipinas sama sa Department of Foreign Affairs ug sa mga embahador gikan sa nakaning laing nasod sama sa Israel ug kaalyado sa Pilipinas sa Defense of Maritime Security ang Japan. Mitambong usab sa Chinese New Year reception ang pipila ka mga opisyal sa GMA Network nga gipanguluhan ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Mipadangat usab sa ilang panghinaot sila Vice President Sara Duterte o First Lady Liza Araneta Marcos. The strong bilateral relations between our countries has expanded through decades, and they truly reflect the long-standing friendship and cooperation between our peoples. Over 5 decades, our nations have sought to enrich our bilateral relations on the basis of sovereign equality, achieving milestones in various areas of cooperation. May this Lunar New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Mabuhay, Xinyan Kuai Gong Xi Fa Kai. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.